বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হল রাজ্যভিত্তিক ১৬৪তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। ৮ই মে বুধবার সকাল আনুমানিক ১১টা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগর শহরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বৃক্ষে জলসিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রাভাল হামেন্দ্র কুমার, বিশেষ সচিব, শিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, উপস্থিত ছিলেন সুখময় নাথ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, শ্যামজয় জমাতিয়া, এসডিএম ধর্মনগর, দিলীপ কুমার দেববর্মা, যুগ্ম অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, উত্তর ত্রিপুরা সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দরা। আজকে ১৬৪তম যে জন্মজয়ন্তী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমরা উদযাপন করছি, সেই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন যে কি সুন্দর একটা পারফরমেন্স দিয়ে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওনার ব্যাপারে আমি কতটুকু বলতে পারবো আমি জানি না, বাস আমি কয়েকটি কথা বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করতে চাই। মূলত আমরা কবিগুরু বলে থাকি, কিন্তু আমরা যদি দেখি ওনার রচনা, ওনার কাব্য, ওনার উপন্যাস, ওনার নাটক, ওনার যে বিভিন্ন ধরনের লেখনী, ওনার যে ওয়ার্ল্ড ভিউ, আমরা যদি দেখি ইভেন আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিভিন্ন ধরনের যে থিম, বিভিন্ন ধরনের দেশাত্মবোধ, যে দেশমাতৃকার সম্বন্ধে যে সমস্ত কিছু করার, মানুষের জন্য কিছু করার যে ধরনের উৎসাহ উনি প্রদান করতেন, সেই সমস্ত দিকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যারা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, ওনাদের ওই প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं तो उनके बारे में आई एम श्योर कि जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे हैं बचपन से कुछ ना कुछ उनके बारे में पढ़ते जरूर आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग उसका एनालिसिस कर पाना, उसको बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और उनका एक एस्पेक्ट नहीं है, उनके बहुत सारे एस्पेक्ट है, बहुत सारे रूप हैं। जैसा कि मेरे साहब ने बताया, वो लिटरेचर में भी थे, वो पोइट्री है, ड्रामा, पेंटिंग, एवरीथिंग। लेकिन आज जो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा आए हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और हमारा जो टीचर्स जो हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे टीचर्स भी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बेसिकली एजुकेशन के बारे में क्या विचार है, वो मैं बेसिकली यहाँ पर रखना चाहूँगा। मोर इम्पोर्टेंटली मैं चाहूँगा कि जितने भी सारे बच्चे लोग हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार होता है कि ये जिस तरह का टाइम पीरियड चल रहा है, उस टाइम पीरियड के बीच में हम लोग ज़्यादा बच्चों होते जा रहे हैं। जितने भी सारे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों का सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार्क्स लेके आने अच्छे। अगर हमें रविंद्रनाथ टैगोर को असलियत में जानना है, उनकी टीचिंग्स की, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानना है, तो उनकी शिक्षा के बारे में विचार को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा।